फिर मैं अच्छा तो भेद हो मन के फोटो में और नहीं आवे तो कदम की तो मेरा एक नंबर है दिख गए कवर निकाल के खींचू का गया यार, कट गया यार। ओ ये तो पगार का है। जान पहचान देखना। जा लगा रे पेंटिंग लगा जाने पहचान का दिमाग ले मेरे काला वीडियो के था अबे अरे साफ सुथरे एक बनावा था। हो जाए तो टेंशन अब नया वाल को डाल रहे हैं। ये नया वाल डल गया। देख लो गाइस, वाल है। इसके बाद इधर लॉक करते हैं इसको लगाते इसमें ऐसा लॉक हो जाता है। इसको दबा कर लॉक करेंगे। ये देखो लॉक हो गया, लॉक हो गया। दूसरा लगाते हैं वाल। ये अपना आगे नया वाल प्लायर की मदद से लगाते हैं पहले इसको। ये लग गया अपना दूसरा वाल। देख लो गाइस, ये है डीजल और इसमें डालेंगे। हम लोग ऐसे डाल रहे हैं, आप लोग चारी का इस्तेमाल जरूर करें। बस ये हो गया अपना पैक। देखो ये हो गया पैक। अरे अंदर को देखते हैं। देखो भाई बंद हो लीक गया। थोड़ी कर रहा है, देखना पड़ेगा। अब लीक तो नहीं कर रहा है। नहीं ना कर रहा है लीक। इसको वापसी कर लेते हैं। इसके बाद इसे निकल कैसे बंद करें ये हो गया गाइस बंद अपना। देख लो डीजल डला इधर फुल। अंदर को भी देख लो थोड़ा।
एनावन लगाएंगे तो लीक नहीं करेगा, नहीं लगाते तो कभी कभार लीक भी कर देता है, इसलिए लगाना पड़ता है इसको।
ना, ये डालना, समझ गया, ये समझा। इसको अंदर घुसाते हैं, मोटी हाथ है इसमें। ठीक सर। वीडियो पूरा बना था, स्टॉप करके बना था कि कैसे वाला बना हुआ था? रुक रुक के 1 घंटा हो गई। आऊ है भैया मन कट गए होती बार तो सब भैया एडिट करी ना मोल भेजबे था।
क्या रहता है सर? स्टार्ट। देख लो गाइस। चल हो गए, देख लो ना। सेम। ओके बंद कर दो।